जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम बर्तमान बाहरी पड़ू गोटे मटन पॉइंट को मटन पॉइंट रे कौन केमती मटन अच्छी देखा चलतु आम कौ जगह जाऊँ गैस करके कहतु आ बर्तमान आम बाहरलु मटन पॉइंट आसतु आम सागर मटन पॉइंट को जावा आम ए पहुँची गलु किशोर भाईना मटन पॉइंट रे आसतु कौन केमती अच्छी किशोर भाईना मटन देखा भाई भल अच्छा फुल के हाफ के यूट्यूब बहुत देखी फुल 6 हाफ 4 ताले फुल दीटा दे दीटा फुल 630 बर्तमान आम आज पहुँची गलु किशोर भाईना होटेल बाप पु बसीगलु गोटे जगार टोकन देदेलु बर्तमान भात आसी पहुँचीगला भात सलाड भात सलाड एमती अच्छी किशोर भाईना होटेल देखो कि भिड़ बाबा प्रबल भिड़ किचेन यहाँ 12टा बेलू एति भिड़ आ गोटाए 2टा बेलू को जहाँ हो लोक खाऊ जाओ भल अच्छी माने ए क्लास हम ना स्टैंडर्ड ठीक अच्छे कौटू आसते कलाहांडी इटी के जान खाया कथा आगुरी आसते भल अच्छी ठीक आप देखिले भाई मैंने क्या कलाहांडी आसछन खाया लगी गोलामुंडारू से मैंने बहुत टेस्ट बोली कहते देखा कौन केमती टेस्ट अच्छी आम पाख लोक हो लेट्रे आसू कि भाई मैंने आगुरी आसन जो देखा जाऊ केमती कौन खाया अच्छे बर्तमान मो पुआ बसिक काकुड़ी टे खाइला सलाड रू मटन जेहेतु आसनी मटन आसला बेलू काकुड़ी सलाड सर जाइए ना कौन बर्तमान मटन आसी पहुँचला देखु मटन ये उष्णा भात ये सलाड मटन बेलाटे 2टा बेला आम मगेलु 2टा बेला 630 टका आमको पड़ा यहाँ मो पुअर यहाँ मोर बहुत जोर ताती मटन देखो भल अच्छे मटन एमती पूरा गरम गरम अच्छी हाथ पूरे होनी 6 पीस मटन चर्बी एम सब मिसेक देते आलू बर्तमान पुओ को टे झोलटा मुझे काढ़ी दूसरी ओहो कि तातीचे मटनटा पूरा घर भाया झोल हो झोल देखो ताती पूरा हाथ ताती जाऊँगी देख झोल केमती तादे गोटे आलू नहीं आसा आलू टे टाण कहीं अच्छी सीझिनी ना कौन हल्का टाण अच्छी तादे आलूटा भी चकट दवा मांस पीस गोटे आनिबा ओहो कि गरम रे बापा
ମଟନଟାକୁ ଏତା ଧର ଆଳୁ ମଟନ ମିଶେଇ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍। ଚଳିବ। ଭଲ। ରାଇସ୍ଟା ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଖାଇବାଟା ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ, କାହିଁକିନା ରାଇସ୍ଟା ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି। ମାନେ ମଟନଟା ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ରାଇସ୍ଟା ତା ହିସାବରେ କିଛି ନୁହଁ। ଜାଣୁ କ'ଣ ଖାଇପାରୁନୁ କିରେ? ଖାଉଛୁ? ମୁଁ ତୋର ଖାଇଦେଲି। ଭାତ ଟିକେ ଆଣ। ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ନା ସେ ଖାଇବ। ଆଳୁ ଝୋଳ ଟିକେ ଆଣ। ଆଳୁ ସିଝିଛି ଗୋଟାଏ କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ପିସ୍ ପୁରା ନାଦିକିରେ ସୋସାଇଟି ଦେବା ହେଇ ବାହାରୁନି। ଏମିତି ଥିଲା କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ୍। ବାପ ପୁଅ ଖାଇଲୁ 630 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ମନ କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ମଟନ୍ ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କହୁନୁ ପିସ୍ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ନା? କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼, ଗୋଟାଏ ବାଜିଛି, ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ କିଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପରେ ବାପ କି ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜା ବସିଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ 20-25 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ? ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଥିଲା କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଟେଲ କରିଦେଇଛି କିଶୋର ଭାଇନା। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲରୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ ଥିଲା କିଶୋର ଭାଇନାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଲି ଠେଲା ପେଲା। କିଶୋର ଭାଇନା ହୋଟେଲର ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବାପା ବୋଉ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନେବା। ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ହେବନି, ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇକିରି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଆଣିଛି, ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ୍ ଖାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଜବରଦସ୍ତ ମଟନ୍। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକିରି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।